Dear students and viewers, welcome to new English classes by Akenshar. Dear students, now we are going to study a poem of CBSE class 9, that is The Lake Isle of Innisfree by W.B. Yeats. Very important poem is this, that depicts the poet's feeling in the busy society and his suffering, and now he wants to go to Innisfree and settle there to live in the peace without any problem, without the disturbances of human life, because he thinks that the nature gives us everything there and he will live there happily. So he decides to go there and to live there, making a just short small hut, showing the beans, many more things he has just thought about and decides to go there and to settle there. कभी यह भाई कि आजिकल समाज में घटुवा विभिन्न प्रकार प्रोब्लेम बा असुविधा सबु प्रकार अशांति दुर्घटना जनित घटना हो विभिन्न घटना नहीं जहाँ भी किसी घटुची से अवॉइड करने को चाहते कि से निश्चय इन्स्प्री को जी लेक आइसला इन्स्प्री कहुई लेक थी लेक्र से इन्स्प्री कथा कहुई इन्स्प्री लेक्र आइजिल कथा कहुई से पलि जावाक चाहते कारण से परिवेश बहुत भल लगे से कहते ना सहर चाकचक्य परिवेश हे तो भल लगुना से चाहते मेंटाल पीस चाहते फिजिक जहाँ कि आर्टिफिशियल पीस नुह मेंटाल पीस बा नेचुरल पीस आवश्यक अच्छे से भावुँ से चाहते कि से जो हमद्रम ऑफ सोसाइटी विभिन्न प्रकार हा हला परिवेश भितर से रहा चाहूना चाहते चली जाए कौटी कि इन्स्प्री चलीजे से सुंदर गोटे हट पड़िया करेंगे से सुंदर परिवेश सृष्टि करेंगे हाँ बी मान स्पेशल हनी बी मान से हाइव करेंगे विभिन्न कथा से उठे से रहा चेष्टा कर देखिए एक्चुअली पोएम टी कवि कौन मेंशन कर कौन कहवाक चाहते आम पोएम टी भल भाव कभर कले जापर लेट अस स्टार्ट द टेक्स्ट लाइन बाय लाइन सहित जापर The well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is as a lyric. It is a lyric poem. कभी इनफ्री बहुत सब काटते बोली मेनसन कर देखिए आम टेक्स्ट कभर करवा टेक्स्ट कभर कला भल भाव जापर व्हाट एवर द पोएम इज एंड रियली व्हाट द पोएट वांट्स टू व्हाई डज ही वांट्स टू गो देयर एंड सेटल देयर नॉट द सिटी लाइफ कम द टेक्स्ट नाउ I will rise and go now and go to Innisfree. I, the poet, I will rise and go to Innisfree. Mujibi. I will rise and go now and I will go to Innisfree. And a small cabin built there. The poet wants to build a small cabin there of clay and what else? Of clay and what else? Raw meat, material. Mati and what else? Jati mati कही परिबा. Twisted branches and sticks. Small twigs and branches. Small twigs and branches. What else? से कौन कहते मु इन्स्प्री चली जी से गोटे सुंदर छोट कैबिन टे तैयारी करी कौट तैयारी कर कहते पुणी ना विथ क्ले एंड व्हाट एल्स कहले मड एंड दैट टू कल झाटी माटी कुड़िया खच शुद्ध गोटे कहवा ब्रांचेस स्मॉल ट्विग्स वाटर जहाँ अर्थ कहुई ट्विग्स एंड स्मॉल ब्रांचेस बोली कहीपर से मध्यम खंडे घर कराया चाहूँ रहा चाहते गोटे स्मॉल कैबिन करा कहते जोटा कि झाटी माटी बा माटी क्ले माने माटी कहीपर माटी बा आम साधारण जो कहूचे ओडिया रे कि झाटी माटी घर एक्जाक्टली आई विल बिल्ड दैट कैबिन देयर विथ स्मॉल ब्रांचेस एंड ट्विग्स नॉट ओनली दैट ही आल्सो व्हाट विल ही डू 9 bean rows will I have there 9 bean rows will I have there. As the poet wants or longs that he will show beans 9 bean rows. से 9 धाड़ी bean गछ लगे बोली कहते and a hive for the honey bee. honey bee महू माछी मान honey bee गोटे hive तैयार महू फेणा बॉक्स तैयार कथा कहीपर से honey bee मान गोटे hive तैयार करें कहते and live alone in the bee loved glade and live alone. The poet wants to live there alone without anybody else. Why he want to live there in the bee loud glades with the buzzing of the bees. Glade means the place, clear place. I mean to say that the poet wants to say that he wants to go in Innisfree and build a cabin there with branches and twigs. Also he will 9 bean rows he will show
beans, 9 bean rows, not dhadi of bean what he and also not all that, he also make a hive for the honey bees. Honey bee man hive and will live there happily. Kevin said, leave be loud glare, glare man open place, be loud glare, bee buzzing, the sound of the beach. Amidst in the buzzing of the bee sound, he will live there alone without any disturbance by the outer society. And I shall have some peace there. The poet admits, I shall have some peace there because, for means here, because peace comes dropping slow. Peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning. As the poet thinks that the peace comes very slowly, dropping step by step. When, with the beginning of the morning, opening of the morning, the peace comes, the peace begins, the peace starts. As the poet says that. It may be a comparison. The morning has been compared to a man who drops his veil and that morning comes. I mean the sun rises, the morning drops his veils. Sate jemiti surjanka uday sahita morning ba sakala tar odhoni ki teki deichi ba kathi dauchi ebong seitu exactly from the beginning of the very morning, early morning, the peace comes dropping. बोधे सकाळर अयारंभर शांति जमी आस्ते आस्ते ड्रप करने आरंभ करुच्ची खुशी बा आनंद जमी झरी आसूची व्हेयर द क्रिकेट सिंग्स जोटि की देखा जाए से कहते क्रिकेट स्मॉल इंसेक्ट सिंग्स विथ द सिंगिंग ऑफ द क्रिकेट द पीस ड्रप्स स्टेप बाय स्टेप आज इफ विथ द वेरी अर्ली मॉर्निंग सूर्यंकर प्रथम किरण सहित सकाळर आरंभ सहित सते जमी क्रिकेटर गीत सहित सकाळ आरंभ एवं क्रिकेटर सिंगिंग सहित सते जमी शांति आस्ते आस्ते फेरी आसुची से कहते सूर्यर उदय और क्रिकेटर सिंगिंग सहित आस्ते आस्ते सते जमी किए फेरी आसुची किए आसी जाउची शांति ड्रप कम स्लोली व्हेयर द क्रिकेट सिंग्स देयर मिडनाइट्स ए ग्लीमर इन द मिडिल ऑफ द जंगल में इन द फॉरेस्ट. The poet admits that the midnight is all a glimmer, shining, the shining night. I mean, as there is full of stars in the sky. जेहेतु आकाश रे असंख्य तारा मान रही the glimmering light, glimmering light is that. The shining of the lights of the midnight and noon a purple glow light of the afternoon. The poet says that morning comes with dropping of the pace with the singing of the cricket. Cricketer singing सहित सकाळ आरंभ होता है शांति आनंद सहित आरंभ हुए राति ग्लिमरिंग लाइट फुल ऑफ स्टार्स आकाशर सुंदर परिवेश से उपभोग करना चाहते खाली से नुह द्विप्रहर समय कथा आफ्टरनून समय जो पर्पल ग्लो लाइट आस द लाइट ऑफ द आफ्टरनून ताकू से एंजॉय करने चाहते एंड इवनिंग इज फुल ऑफ द लिनेट थिंग्स नॉट ओनली दैट ही आल्सो वांट टू एंजॉय द इवनिंग इन दैट प्लेस because it is full of the linnet's wings. Linnet, a small bird, grey color bird is that, small grey color bird, wings, flipping, flapping of the wings. See, linnet bird, pakshaba, janara flapping सहित सुंदर परिवेश आनंद ताकू से उपभोग करने चाहते मॉर्निंग क्रिकेट सॉन्ग सहित शांति फेरी खुशी लगुच और रात ग्लिमरिंग लाइट फुल ऑफ स्टार्स कैन ऑफ ज्वेल्स ताकू से उपभोग करुँच आफ्टरनून रे पर्पल ग्लो लाइट से स्पेंड कर संध्या समय लिनेटर विंग ड्रिप करुच्ची लिनेट स्मॉल बाटे ग्रे बाटे तार सुमधुर फ्लैपिंग को वेट कर शुणा चेष्टा कर बहुत आनंद बा खुशी दौर. I will rise and go now. The poet insisted that he will go there. I will rise and go there because it's the call of nature from the infinity. Infinity barambar invite करते डाकुची. I will rise and go there because always night and day I hear the lake water lapping. Night and day. राति दिन सत्य जिमिति most of the time day and night the poet hears the lake water lapping with low sounds. Lapping means just stroke or strike करिबा आस्ते आस्ते स्ट्रोक आघात करिबा strikes with low sound. I mean the legs strike on the shore very slowly because the poet said that he hears the lapping of the leaves on the shore. तो एमिति लागुची राति दिन जेमि सब समय से शुणी पारुछंती लेग
সেই lapping of the sounds by the shore ସତ ଯେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲେକ୍ର ୱାଟର ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲହରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତିକି ମାଡ଼ ହେଉଛି କେଉଁଠି ସୋରରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ଶୁଭୁଛି ସେ ଶୁଣିପାରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବାଇ ଦ ସୋର କୂଳରେ ମାଡ଼ ଯାଉଛି while I stand on the pavement on the roadway ଯେତେବେଳେ ସେ କେବେ ରୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ତ କେବେ ଦ ପେମେଣ୍ଟ ଫୁଟପାଥରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରେ ଫୁଟପାଥରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପରିବେଶରେ ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଇନଫ୍ରିର ଡାକରା ଆସିଯାଉଛି ସେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଯେମିତି ଲେକ୍ ଇନଫ୍ରିର ୱାଟର ଯାଇକି ସୋରରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଘାତ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଇ ହିୟର ଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିପ୍ ହାର୍ଟ ସ୍କୋର ଯାହାକି ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି ସେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଡିପ୍ ହାର୍ଟ ସ୍କୋର ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଇନ୍ ଦ ଡିପେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ହାର୍ଟ ହି ହିୟର୍ସ ଦିସ୍ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ. This is the poem. Dear students, the poem is just over, just summarizing. The humdrum of society, I mean the busy society does not make him satisfied. So he wants to go to Innisfree to enjoy there, to have a cabin there. So to cabin ତିଆରି କରିବେ ନାଇନ୍ ବିନ୍ ରୋଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ହାଇଭ୍ ତିଆରି କରିବେ for the honey bees and the cabin will be must be made with the water, I mean clay and what else, branches and twigs. ସେଠି ସେ ଇଭିନିଂର ଲିନେଟ୍ର ଫ୍ଲାପିଂ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିପାରିବେ ଇଭିନିଂ ରାତିରେ ଗ୍ଲିମରିଂ ଲାଇଟ୍ ବା ତାରାମାନଙ୍କର ଖଚିତ ଖଚିତ ଆକାଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କ୍ରିକେଟ୍ ସଙ୍ଗ୍ ସହିତ ଶାନ୍ତିର ସେ ଫେରିବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ଇଭିନିଂରେ ଲିନେଟ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ପର୍ପଲ୍ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯାହା ସେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପୋଏମ୍ଟା ଆମେ ସାରି ଦେଇଛେ ତେଣୁ ଦେଖିନେବା ପୋଏମ୍ଟିରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ପୋଏଟିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ପୋଏମ୍ଟିରେ କିଛି ପୋଏଟିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖି ନେଇଯିବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପୋଏମ୍ଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୋଏଟିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ରହିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପୋଏମ୍ରେ କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମେଜରୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେମିତିକି ଭେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମେଜରୀ ହେଇପାରିବ ଭେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି এটা ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମେଜରୀ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମେଜରୀ ହେଇପାରିବ ଆନାଦର ଭିଜୁଆଲ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେମିତିକି ମିଡନାଇଟ୍ସ ଗ୍ଲିମର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମେଜ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମେଜ୍ ଯଦି କହିବା ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିନେଟ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟି କୁହାଯାଇଛି ଇଭିନିଂ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିନେଟ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମେଜ୍ ହେଇପାରିବ ଆଣ୍ଡ ଆମେ କହିବା ଯେମିତିକି ଦ ନୁନ୍ ଏ ପର୍ପଲ୍ ଗ୍ଲୋ ଏଇ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମେଜ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନେକ୍ସଟ ପୋଏଟିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ତାହେଲେ ଅଡିଟରୀ ଇମେଜରୀ କିଛି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଇଏ ତ ଗଲା ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମେଜରୀ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଅଡିଟରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଉଣ୍ଡ ବାଲା କିଛି ଇମେଜ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ବି ଲାଉଡ୍ ଗ୍ଲେଡ୍ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବି ଲାଉଡ୍ ଗ୍ଲେଡ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ମହୁମାଛିମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଗ୍ଲେଡ୍ ମାନେ କହିଥିଲେ ଓପନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ବି ଲାଉଡ୍ ଗ୍ଲେଡ୍ ମହୁମାଛିମାନେ ବଜିଂ ସାଉଣ୍ଡ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଡିଟରୀ ଇମେଜ୍ କଥା ଉଠାଇଥିଲେ ତାପରେ ଯେମିତି କ୍ରିକେଟ୍ ସିଙ୍ଗସ୍ କଥା କହିଥିଲେ କ୍ରିକେଟ୍ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଟା କ୍ରିକେଟ୍ ସିଂ ମଧ୍ୟ କଥା ଉଠାଇଥିଲେ କ୍ରିକେଟ୍ର ସିଂ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ କ୍ରିକେଟ୍ର ସିଂ କଥା ସେ କଭର୍ କରିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ସିଂ କେମିତି କରିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମେଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆମେ ଲେକ୍ ୱାଟର ଲାପିଂ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସରି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଡିଟରୀ ଇମେଜ୍ ଲେକ୍ ୱାଟର ଲାପିଂ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମର ଅଡିଟରୀ ଇମେଜ୍ ଯେଉଁଟା ସୃଷ୍ଟି ସେ କରିଛନ୍ତି କବି ନିଜେଠି ତାପରେ ବି ଲାଉଡ୍ ଗ୍ଲେଡ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମ କ'ଣ ନା ଅଡିଟରୀ ଇମେଜ୍ ଅନୋମୋଟୋପିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି କବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲେଖକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅନୋମୋଟୋପିଆ ରହିଛି ଅନୋମୋଟୋପିଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିନିଂ ହେଉଛି ଏ ୱାର୍ଡ ହୁଇଚ୍ ସଜେଷ୍ଟ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଦ ସାଉଣ୍ଡରେ ହିଁ ତା ମିନିଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କରିଥାଏ ଅନୋମୋଟୋପିଆ ଯଦି କହିବା ବୋଧେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟି ହେଇପାରିବ ଆଇ ହିୟର ଲେକ୍ ୱାଟର ଲାପିଂ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟି ଅଛି ଆଇ ହିୟର ଲେକ୍ ୱାଟର ଲାପିଂ এই লাইনটি ଅନୋମୋଟୋପିଆ ହେଇପାରିବ ପୋଏଟିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ହିସାବରେ ଏ ଲାଇନ୍ ଆସିବ ଆଇ ହିୟର ଲେକ୍ ୱାଟର ଲାପିଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୋମୋଟୋପିଆ ଲାଇନ୍ଟି ଆସି ମେନସନ୍ କରାଯାଉଛି ତା ସହିତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ମେଟାଫୋରିକାଲ୍ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମେଟାଫୋରିକାଲ୍ ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି କିଛି ଲାଇନ୍ ଯେମିତିକି ପିସ୍ କମ୍ସ ଡ୍ରପିଂ এই ଲାଇନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମେଟାଫୋରିକାଲ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ପିସ୍ କମ୍ସ ଡ୍ରପିଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଟାଫୋରିକାଲ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ପିସ୍ କମ୍ସ ଡ୍ରପିଂ ଇଏ ବି ମେଟାଫୋରିକାଲ୍ ୟୁଜ୍ ରହୁଛି ଭେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମେଟାଫୋରିକାଲ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଥା କହିପାରିବା ଯେମିତିକି ବି ଲାଉଡ୍ ଗ୍ଲେଡ୍ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେଟାଫୋରିକାଲ୍ ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପୋଏମ୍ଟି ସରିଯାଇଛି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଦ ପୋଏମ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ରପରଲି ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ବୋଥ୍ ଦୋଜ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ବୋଥ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ବେଟର୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଇଫ୍ ଇନ୍ ଡାଉଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ you can ask for in the comment box and I'll try to respond it. Thank you, dear students.